So karon guys, let's do the cooking na sad tanong. So atong lutuon ron kay choco moist cake no. Kanang cake ba no nga. Chocolate. Ito so tanawan nyo guys no, kay may lang magluto-luto ba I'm telling nga yan eh. So tanawan lang ninyo no. So di natin magdugay, di na tutason kay kapoy nag-edit. So mag-intro sa no.